Dito doon. Walang paula. Okay na. Yo, nice. Ay, busit. Ayaw. Penalty yan ha. 5 seconds. 5 seconds. Penalty yan. Penalty. Baba na dong, baba dong. 1 minute, 5 seconds. Ito na yun. Oy! Alis ka dali! Teka lang. Cutter, oh, cutter! Hey! Oo! Diyan sa harap ni Kuya eh! Screen na mo! 5 seconds! 10 Nice. shoot! Nakita ko! 5 to shoot! 1 minute, 28 seconds! No pass! Okay! Nice one. No pass! Depensa. Screen na si Kuya Alan pag ano! Depensa lang, oh. 18 seconds! Ay! Oh, kita. Call 2, tayaan nyo sa lottery. Pag tumama kayo, malatuan nyo ako. Nice. Tatlo. Kaya yan, oh. 71, 74. Paalala, bilang commissioner. Lapit. Kung may problema, lapit sa akin, ha? Okay na mo. Lalim na dong, pesto. 59, pass to number 9. Yun, nice. Ayun. Baba ka agad. Ayan po, tumira ng 3 points. No good. Yun, atin. At ito nga pala ang isa sa mga laro namin na maganda dahil dikitan. Kaya naman ito't medyo nagkakapisikalan na ang aming laro. Dahil nga ay do or die. Pag natalo kami, goodbye. At pag nanalo naman, go. Tuloy ang laban. Kaya naman ito, tuloy-tuloy lang ang laro. Next level na tayo. 63, 64. Ayun, ganda naman. Nice. Baba, kaya. Nice. Oh, baba, uli. Slide dong. Good yan po, good. Good. Pressure nyo na. Pwede makaporma. 66 tayo. Labang na yung kabila. 68, 66. Dead! Tumira ng 10 points. Wala, nakuha ng number 19. Ay. Ayun. Okay, baba. Ay, lara bumaba. 30 seconds. Baba. Yan! Tingin mo na yun ito. Baka mo! Kaya yan! Uy! 35 seconds. Screen dyan! Yan! Ganyan! Dong! Baba pa dong! Ayun. Joey! Tira. Ito! Sa'yo sana yun! Okay, doon! Dito kayo! Screen! Si Alan yan! Ito! Brad! Tuyok ka! Ayun na po number 10. Huli. 5 minutes tayo! 5 minutes! Ay, parang traveling yan, ah. Ayun na po, mabit na siya ng dalawin. Sabayan, tarong ka, tama po lang yung pagmamahal. 2 minutes, 8 seconds. Bola nyo. Hindi po na pasensya po, wala na ano po, pinaka na para naman pabiyante. 2 minutes, 3 seconds, ha? Alan lang, Alan. Last 2 minutes tayo, last 2 minutes. Ayo, simpan. Sige, gilid. Baba. 1. Shot! Hey! 130. Oh, dito na oh! Hey! 110. 15 to shoot. Baba. Tawag ko pa. 50 seconds. 50 seconds. Tama.
sige lang. Sabi niya, kaya alam. 40 seconds! Go! Ako magsa-slides na. 35 seconds! Ano? Sige. Apat, di ba? 30 seconds! Baba! Basket! Baba na. 25 seconds! 5 seconds! Nice kuya! Baba! 4! Wala niya, depensa niya! Okay na po. Pag tumama pala, saka pala tayo tatakbo ng oras. Ayun! Bigay ka jalan. Ay. Okay! Sayang. Kamayan tayo.